Tema današnjeg videoklipa je da li su nagađanja pojedinih hrvatskih medija da je hrvatska vojska nabavila švedske protivbratske rakete RBS-15 varijante MK3, kojima mogu da gađaju ciljeve na zemlji i vodi i van granica Republike Hrvatske, istinita. Kako je više vas ostavilo komentar na Šilja Pluton kanalu da je ovo navodno tačna vest, imao sam dodatni motiv da istražim koliko je ovo tačno i da li Srbiji preti raketni napad hrvatske vojske. Povod za ova nagađanja pratilaca i komentatora na Šilja Pluton kanalu je poteklo od meštana hrvatskog ostrva Mljet, da je na njihovu obalu stigao desantni brod minopolagač Krk, koji je u sredu stigao na ostrvo i dostavio veliku količinu vojne opreme i osoblja. Meštane je zabrinuo dolazak broda i mnogi su se zapitali šta se to događa na Mljetu. Na ovom ostrvu se nalazi radarska stanica hrvatske vojske, a kako izjavljuju izvori bliski oružanim snagama Republike Hrvatske, ljudi i oprema na ovo ostrvo uglavnom stižu civilnim trajektom, a vrlo retko se prevoz odvija vojnim brodovima. Radarske stanice u hrvatskom priobalju su glavne za dodelu ciljeva u eventualnom raketnom napadu. Zbog toga je ostrvo Mljet još od vremena Jugoslavije bilo takozvana prva linija odbrane. U skladu sa planovima obuke i predviđene vojne vežbe, sproveden je obilazak vatrenog položaja na ostrvu Mljet. Ovi položaji se nalaze na više lokacija širom hrvatske obale i ostrva. Kako je kasnije izjavila služba za javnost Ministarstva odbrane Republike Hrvatske, u okviru navedene vojne vežbe je bio angažovan jedan mobilni obalski lanser skraćeno MOL sa 4 lansirna kontejnera, ali bez švedskih raketa RBS-15 u njima. Inače, švedske protivbrodske rakete RBS-15 glavno su naoružanje raketnih topovnjača Hrvatske ratne mornarice RTOP-11, RTOP-12, RTOP-21, RTOP-41 i RTOP-42 i 3 mobilna obalna lansera MOL sa 4 lansera montiranih na šasi kamiona. Ove rakete je nabavila Jugoslovenska ratna mornarica, a hrvatske odbrambene snage su ih zarobile na početku građanskog rata 1991. godine. Prvo testno lansiranje raketa RBS-15 je izvršeno 1994. godine, prilikom čega su ispaljene dve rakete s raketnih topovnjača RTOP-11 i RTOP-21 u sklopu združene vežbe Hrvatske ratne mornarice i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protivzračne odbrane Poseidon 94. Nakon što je 2002. godine istekao formalni resurs ovih raketa do propisanog remonta, donesena je odluka o privremenoj zabrani njihove operativne upotrebe. Godine 2014. doneta je odluka o produženju životnog veka raketa, pa je u sklopu projekta opremanja i modernizacije Hrvatske ratne mornarice napravljen plan za produžetak veka upotrebe za 20 raketa RBS-15 u roku od 3 godine. 14. maja 2015. godine održano je kontrolno tehničko gađanje, a raketa ispaljena s mobilnog obalnog lansera MOL je uspešno pogodila metu i pritom je uništila. U oktobru 2015. godine u sklopu velike vojne vežbe Združena snaga 15, Hrvatska ratna mornarica izvršila je akvatoriju Dugog otoka, ispaljivanje rakete RBS-15 s raketnim topovnjače Dmitar Zvonimir, a takođe u sklopu vojne vežbe Harpun 2016. Kako navode hrvatski mediji, što je to stiglo na Mljet? Kažu da su to rakete RBS-15, odnosno Robosistem 15, protivbrodski projektil velikog dometa. Poslednja varijanta ove rakete MK3 može pogađati ciljeve na kopnu, a ove rakete je razvila švedska kompanija Saab Bofors Dynamics. Kako ove navode pojedinih hrvatskih medija nije potvrdilo i Ministarstvo odbrane Republike Hrvatske, skraćeno MORH, već da je u vežbi korišćen mobilni obalski lanser MOL bez raketa, jasno je da Hrvatska za sada koristi one rakete RBS-15 koje je nabavila bivša Jugoslavija za svoju jugoslovensku ratnu mornaricu.
To su rakete RBS-15 prve verzije MK1, pogonjene francuskim mikroturbo TRI-60 motorom, potiska 3,73 kN i dometa oko 80 km. A da li vi verujete da su hrvatski mediji izmislili dolazak novih švedskih raketa dometa do 200 km u Hrvatsku? Ili Ministarstvo odbrane Republike Hrvatske krije to od javnosti?